आमर देश अनेक लोक सत्य परमेश्वर के जानी ना किंतु प्रभुंकर केते बड़ दया जे आम परिचय पाई तेणु आम केमती रक्षा प्राप्त हो से अनुग्रह रक्षा प्राप्त हो मस्त खोलिबे दयाकोरी एफिसियो 2 पर्व तर 5 पद आम केमती परित्राण पाइछु अनुग्रह परित्राण पाइछु इटी के डाबुका सुधी परित्राण पाइला नहीं लोक मान कौन कहउछंती एमान को भोकुआ बने क्रिश्चियन करछन भोकुआ बने का को क्रिश्चियन करी हबो का आमर हाथर काम नहीं सेटा हमको रक्षा के करिछि एबे आमान को देखला हमर घर लोक भोकुआ ही जाउछन हे ये परिवर्तन नहीं गला ये बुआ से परिवर्तन नहीं गला से केमती परिवर्तन होला से तो डाबा डाबा मत संग बसी से दिन नहीं राति नहीं जानबार नहीं से केमती परिवर्तन होला ये बुआ से टीवी बाड़ी बाइबल धरी प्रार्थना जाउछि मु तो देखि काबा हे गली ए दिन राति टीवी बाकर बसी लोक ए बाइबल धरी करे हतरा नहीं पाटिरो मन वाला भाषा बाहरवा लोक ए भाभी चिंती कथा चुप थाउछि देखि लोक काबा हे जाउछ कौन कहउछंती नहीं मन को चावल बस्ता दे क्रिश्चियन किए देला चावल बस्ता से चावल बस्ता ताके देले देइथिबे काई हमको तो और सोकड़ी मिसा अरे नहीं चावल बेस दिन दूर हो गला गोटे धान मंजी मिसा हमको के देई नांती आमे काहे के प्रभु को ग्रहण कलु से बुझी पारबे नहीं मोर प्रिय भाई भणी माने देखो आज पर्यंत मैं गोटे क्रिश्चियन लोक भिक मांगवाटा देखी नहीं गोटे लोक को देखी नहीं ट्रेन रे भिक मांगवाटा बस रे भिक मांगवाटा बस स्टैंड भिक मांगवाटा साई साई बोली करी बाबू जिसु को नाम रे भिक्षा टिके दियो बाबू ए मां जिसु को मां जिसु को नाम रे भिक्षा दे मां बोली कहबे अछि कि भिन भिन ना रे भिक मांगे बोलबे जिसु ना जे थरे धरला से भिक मांगबो कैंसल द लाइफ रुसिला एटा बड़ कथा प्रिय माने देखो आम परिवर्तन आज देखुचु एटा केवल प्रभु का परिवर्तन कर लोक देला पैसा तो सरी जीव हमको तो मिली मिसा नहीं सत ना नहीं एबे देखो तो सरकार दउछि कि नहीं 5000 लका केते दिन थाउछि 5000 नहीं केते दिन थाउछि जो दिन चेकुछि से दिन आकुतरी जाउछि सत ना नहीं कोन कहउछंती से 5000 जो दिन चेकुछि से दिन आकुतरी जाउछि से हमर दीदी कहते लक्षपति दीदी पुणी 5 लाख देले केंती लक्षे हेबो छेली छेली पोसबे से भाई माने आस्त तो लागो नहीं का गोटे को गोटे उटिया खाता नहीं कहवा लोगन मारी छ कहवा भाई चाहे अपन मान को आमे जतरे प्रभु को ग्रहण कलु आमे अनुग्रह रक्षा प्राप्त होइछु आ प्रभु को ग्रहण कला परे प्रभु आमान को सब विषय जत्न गीत संहिता 37 तार 25 गीत संहिता 37 तार 25 समस्त खोलबे हला खाता नहीं कहू नहीं समस्त बाइबल धरी बाइबल खोलबे हला जदि बाइबल आनी कर खोलु नांती बोले आपण डुबकुआ के चुचाई भई आनला पर हेबो से कोन कहउछथि मु जुबा थिली हाँ दाऊद कहते मु जुबा थिली एबे वृद्ध होई अछि तथापि मु धार्मिक को परित्यक्त अबा ताहार वंश को खाद्य भिक्षा करिवार देखि नै कौन कहते दाऊद जे मु जुबा थिली आ एबे डोकरा हो जाइछि तथापि मु धार्मिक को परित्यक्त अबा ताहार वंश को तार वंश की वंश जब प्रभु को ग्रहण कला से नाग वंश हो कि बाघ वंश हो कि हियाल वंश हो कि टाकरी वंश हो जो वंश हो बतने एक बार भिक मांगवार सारो परिवार कैंसल से भोकुआ ही जाउछंती प्रथम रे देखले कोन विदेश रो आसबा पैसा को बंद कर देखबा हेले भी मीटिंग चलु छे हेले भी हम चलु छु अरे बाहर पैसा बंद गला केंते चलु छंती अरे के दउतिबो की कोटी के दउ छ
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ସରକାର କି ମଣିଷ ଚାରି ଦିଗର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଉପର ବାଟକେ ହାତ ଉଡିବ ନାଇଁ, ଚାରିଟା ଦିଗରେ ତୁମେ ଅଟକାଇ ପାରିବ, ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ ପଛଆଡୁ ସବୁଆଡୁ ଅଟକାଇବ। ଉପର ଆଡୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ, ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଛୁଟବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଇ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ କୋଉଠି ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଭାଇ ସେ କହୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 15 କିଲୋମିଟର ଦାରୁ କାଉଡି ଧରି ଯିବାର। ସେ ଦାମୋଦର ଭିତରେ କୋଉଠି ଗାଁଟା ଅଛି, ଭିତରେ ପାହାଡ ଭିତରେ, ସେ କହୁଥିଲେ କାଠ କାଉଡି ଧରି ଆସିବାର ଦାମୋଦର ବିକିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ବିକିବାର, 15 କିଲୋମିଟର ବୋଇକରି ଆଣବାର, 15 ଟଙ୍କା ବିକିବାର, ତାହେଲେ ଘର ଚଳବା ପାଇଁ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କଲି, ଗୋଟେ ପୋତା କିଣିଲି ପାଠ ପଢବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପଛରେ ବସବାର, ସାର୍ ବି କହିବା ପଛରେ ବସ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସରିଯିବା, ଖାଇବା ଛୁଟିଲେ ପିଲା ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଗ ତ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସ ନଥିଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନଥିଲା, ଆମର ବେଲେ ନଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ, କି ନାହିଁ, ଖାଇକରି ଡୁଡୁ ପେଟା ପରା ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଆମର ମିଳୁନଥିଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଯିବାର, ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାତ ତ ନଥିବା, ସେ କହୁଛି ଭାତ ନଥିବାର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପେଜ ହେଲେ ପିଇବି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପେଜ ମିଶା ନଥିବା। ସେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ଦେବା, ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ କରି ଝୁଲକାଇ ଦେଇ କରି ସେଟା ଭାରବା, ସେଟା ମୁଇଁ ପିଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। আর সে কলা আগে আমি আদিবাসী লোক আজ্ঞা আমকো কার দয়া মিশা দরকার আমার ডাবু কড়কিরে অছি বললা আমার ডাবু কোটি অছি আমার ডাবু কড়কি 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 কড়কিরে অছি এতি কড়কি যতকি মারুতিব ডাবু সদকে হারুতিব বললা সে কড়কি খাঁদা ধরে রোডে ঠিয়া হয়ে যাব লোক ডাকি নেবে সে কড়কিরে আমার ডাবু কড়কিরে অছি। তো প্রিয় ভাই ভনী মানে ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ମାନେ ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ସେଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। କଣ ପାଇଛ? ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ଡାବୁ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ନା କୋଉଠି ଯାଇକରି ବିଦ୍ୟା ଗାଲି କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନୁ ଆମେ କୋଉଠି ଟାଙ୍ଗରା ହେଇକରି ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇନୁ ଖାଲି ପାଦରେ ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ଯାଇକରି ଭୁକେ ଶୋଷେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଡାବୁ କାଶ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ହେଲେ ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବଡ ଦୟା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ଆପଣ 8 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛୁ ତ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ତୁମ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋର ପର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ମୋ ପରି ଅଧମକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁ ମତେ ପ୍ରେମ କଲ କଣ ପାଇଁ କଣଟା ଦେଖି ମତେ ଭଲ ପାଇଲ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ମତେ ଆରି କିଏ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ ମୋର ବାଟକୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ମତେ କେହି ଅନାଇବେ ନାହିଁ ସେତେ ସେ ମତେ ଅନାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବେ 9 ପଦଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ।
କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ କ୍ରିୟାକର୍ମର ନୁହେଁ ଯେପରି କେହି ଦର୍ପଣ କରେ କ୍ରିୟାକର୍ମର ନୁହେଁ ଯେପରି କେହି ଆମେ କିଏ ବି କହିପାରିବୁ ନା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ସେଇଟା କଲି ସେଇଟା କଲି ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି ବୋଲା ବୋଲା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି କରିନାହୁଁ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନା କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମିଳେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ ଗୌରବ ହଉ ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ 16 ପଦଟି ପଢିବେ ଗାଲାତ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ତଥାପି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତଥାପି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ଆମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ଅନୁଗ୍ରହରେ हमको देखिए कौन कहते हाँ ए पुनि स्वर्ग जाई देखा पुनि देखाई भी पुनि नहीं आइले तो ताके चाहे देखो न दूर मिसा देखो सतरा नहीं अनेक लोग तो हमको हिलस्ता करू तो कावा ही जिबे हे ये स्वर्ग पलाइलो कला से सत कि नहीं ये स्वर्ग को कला अरे जाको जीव बोली भाबुती से 3-5 रे कला से नैला मुरुमुटी करूथिबो नैला पाप करूथिबो से गुड रक्षा पाइबो से तो प्रिय माने हम अनुग्रह रे परित्राण पाइछु अनुग्रह रक्षा पाइछु से अनुग्रह कोन करबा वृथा हेबाकू देबाने से अनुग्रह को वृथा हेबाकू देबाने प्रभु हमन को गलात्य 5 पर्व 4 पद रे पढिबे गलात्य 5 पर्व 4 पद तुम्हे माने जेते लोक व्यवस्था द्वारा धार्मिक गणित हेबाकू चाहुअछ तुम्हे माने ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛ तुम्हे माने अनुग्रह रु पतित ହୋଇଅଛ हां अनुग्रह पतित काहे के अनुग्रह पतित पूरी थरे धर्म कर्म करी पूरी किछि भल काम करी परित्राण पाइबा पे नहीं परित्राण पाइबा पे भल काम करबा दरकार नहीं परित्राण पाइला पर भल काम करबा दरकार अछि भल काम कर उद्धार पाइ हेबो नहीं उद्धार पाइला पर भल काम करबार अछि आज प्रभु आमान को गोटे सुंदर प्रकाश दैछंती आज बसी के प्रभु वाक्य शुणवा भल है से रास्ता छुट्टी देले मुझे प्रार्थना करती प्रभु एवं आमर गाड़ी जाऊँगी मझीरे अटकी जाऊँगी कार ओलू नहीं जदि आसीगला से आम तो डेगा जीव कि न जीव से 10 लाख कार गला बारी न पारे आम जीवन भी बेकार हो गला कहली प्रभु नुआ रास्ता बाहर करो राजा नेक्स्ट टाइम आला रास्ता भिन्टा छुट्टी देले से सकाले साँझ तो कहले आख्या से रास्ता बंद होला में कहली प्रभु मोर प्रार्थना सुन ले ए केते बढ़िया रास्ता सत कि नहीं ट्रेन नहीं किछि नहीं आराम रे आसीबो कि नहीं सत कि ऑटो रे वस्तु कोड़े लोग से ऑटो झिकु न तो दबी दिख रे सत कि नहीं केते कष्ट कि नहीं प्रभु दया कले छुटा से बटे लास्ट टाइम मो प्रार्थना कली प्रभु दया करो प्रभु नेक्स्ट टाइम एबे आसबे बोली मैं जानि नथिली मात्र मो कली प्रभु नेक्स्ट टाइम गले प्रभु ए रास्ता नहीं और भिन्न रास्ता गुडे केते बढ़िया रास्ता रासलु कि नहीं हैं गिंद्री गुडा हेबो नो किंद्री आले केति हबो किंद्री आगा किंद्री गुडा को आसी हबो बढ़िया रास्ता देखि देछन वेट टू गिद्री गुडा सब पड़वा लोग बसते तो धंदा तोरे आंध्रा जाइतिली मुई और मोर सांगो से तेलुगुटा मते तेलुगु जणा नहीं से तेलुगु रे पचाच बुट सुठे दी टिपटा फेदी करी पचाच ए बस कोटी जीवो बोला से लोग तले ऊपर देखला से बीए करी एलएलबी कोला तेलुगु जणा नहीं पचाच ए बस कोटी जीव से लोग तले ऊपर देखला है बोले कोई पहला से जानी ना जाना जरा नहीं
प्रभु आम को अनुग्रह करतु अनेक थर प्रभु आम को दया करती कृपा करती से रास्ता बंद है भल 2 लाइन 4 लाइन मिसा चालू कोरापुट उचित की ट्रेन आसले आम भल कि नहीं आसु एबे बेसी लोक आसबे बुलवा पे आइबे कि नहीं बुलवा को बेसी लोक आइबे कोरापुट रे मु कहिबा पई चाहे अनुग्रह रो आमे पतित हेबाने जो प्रभु हमको अनुग्रह करि भाई भौणी माने प्रभु हमको जो दया कले हमको जो क्षमा कले हमको जो अनुग्रह कले आमे जो क्षमा पाइछु अरे भूल करबा पई नहीं अरे पाप करबा पई नहीं मस्त खोलंतो अपन माने प्रथम जहन 2 पर्व 1 पद प्रथम जहन 2 पर्व तार 1 पद हे मोर वत्सगण तुम्हें माने जेपरी पाप न करो करो नहीं न करो एथि निमंते मु एई सब तुम मान को निकट को मु लिखु अछि किंतु कहीं जति पाप करे करबी बोली नहीं जति पाप करे हाँ 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 अच्छी से धार्मिक जीशु जदि बाय चांस न करू करू मिसा गोटे पाप ही गला बोली कहले जीशु तो अच्छी किंतु अनुग्रह पाप करबा पई नहीं पाप न करबा पई पाप न करबा पई जदि मद छाड़ी देछि छाड़ी तो देछि के बाध्य कला कि केमती ही कर पी देला बोले अरे सप्ताह जलामाय बार नहीं निहारी कौन करवा अछि घरे आसी करी आंठू मारी कांदी कांदी करी सेटा अनुग्रह करे जदि कास्त हुड़ा हुड़ी ही गलो कौन करवा अछि अरे 15 दिन पेटे निशा धरी करी ताकू देखुतिले हुडुथिबे चर्च में मिसा के लोग फट में ही बसते गए ताकू देखले अरे चर्च में बसी मिसा हुडुथिबे केटा सेटा नहीं हुड़ा हुड़ी ही गलो कि नहीं छिड़ी गला तो दिन तो 10टा वाले माडगल हो गलो 12टा वाले तड़का नहीं देवा ए ललो सागलप ने अच्छा तुई मिसा सेटा अछि माडगल झगड़ा सत क्या खावा अछि बेसी लोबा नहीं सब बेले खुए झगड़ा बाबा मना कर के माडगल बने तमे हे बुआका तो हेले बोले कोन करबो सेटा मई कहछि जदी झगड़ा ही गलो सासु बहु झगड़ा ही गलो भल कर झगड़ा हबो से 4 पद को तुम्हें मैं 8 पद कह दियो तापर माँ लेबू पानी अलग बनाई कि माँ अलग बनाता है नहीं कि 2 जन को ग्लास लेबू पानी पी को शांति ही जो सतकी उची माडगल अरे बुढ़ी को साधबी आको एंती करबी ताको साधबो बोले मरी कर जीवन घरे काल जीतिबो तुमको रहबा को देबो तो कोन करिवार अछि आपण जदी झगड़ा हेबे संगे संगे मु कहू समस्त माडगल हेबे कि नहीं भल कर माडगल को को हेबे तार भणी मन रेडी हेबे पाउडर लगा भी लिपस्टिक लगा देबे गाड़ी के बाहर करो मो कोरापुट छिबा किस पाई दही बरा ले चाट खाई करे आइबा मते खा खा बरा सेटा होची माडगल बोले कि नहीं सेटा माडगल जास्त तो झगड़ा आइतो तार पाके बसलो चर्च जाई करी से बार बस चर्च को से बार पास्टर बसत नहीं ए बार बसलो अच्छा देख बोलो देखबो हला बेसी कथा ले खुटी देबो ताको सेडी कथा माडगल और कहवाटा कौन झगड़ा खत्म हमें लमाइबार नहीं अनुग्रह रे परित्राण पाइछु बला आमे और भूल करबा पे नहीं हमें भूल करबा पे नहीं जदि जो मान को मोबाइल अछि कि नहीं मोबाइल हां जदि झगड़ा हबो एटी व्हाट्सएप वर्ड अछि तो व्हाट्सएप रे मेसेज करला बेल को हाथ लाट अछि कि तोटी अछि तो हां कोन पे अछि जदि कास्त झगड़ा ही जाई छो ताको किछ कहि पारु न कोन करबो नमस्कार पटाई दो तक आउ किसी नहीं नमस्कार बोले कौनटा तो तुम क्षमा मागुची ए हाथ जोड़ अर्थ किसा मुई तोर पे प्रार्थना करूची मुई तते क्षमा मागुची मोर देई भूल ही गला बस की जदी बेसी भूल करतो दुईटा नमस्कार पटाई देबो आपण थोड़े पठांतु सियाडु नमस्कार आसबो कि नहीं आसबो चेष्टा करू जदि कथा हेबा को कष्ट लागुची नमस्कार पटाई देबो ताको जोगी तो पर से गोट दिन पर मिसा नमस्कार पटाई टिंग टिंग कले नमस्कार आइला वैसे कोई पे छै माडगल सत क्या काम है जदि बाय चांस सही गला संगे संगे
ভুল করবার নাই। ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଗରେଟ ଟାଣୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଇଲି, ଦେଖ ମୋ ଏତ ଦେଖନି ଥାଉ ବୋଲିଲେ ମତେ। ସେ ହଠାତ୍ ମତେ ଦେଖିଦେଲା, ସିଗରେଟ ତ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି, ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଟା ଧରିଲା, ଧୀରେ କରି ଏମିତି ଚିବି ଦେଲା, ଆଉ ପକେଟ ବସାଇ ଦେଇକିରି ଟାଣି ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ଭାଇ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ଭାଇ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ, କେବେ ଆସିଲେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଇଁ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କେମିତି? ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କହି କରି ମରିଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ହାଗ ଲାଗୁ ଉବକ୍ସି ବୋଲି, ସତ ନା ନାହିଁ? କଣ କହିଛନ୍ତି? ପାଣିରେ ହାଗ ଲାଗୁ ଉବକ୍ସି ବୋଲି କହି ଚିକରି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ କରବାର, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପାପ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭଳି 13 ପର୍ବ ତାର 8 ଆଉ 9 ପଦ, ଏବେ 13 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9 ପଦ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଓ ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ବିବିଧ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ। କଣ ନ ହୁଅ? ବିବିଧ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ নানা প্রকার শিক্ষা আসব, সে নানা প্রকার শিক্ষার বিচলিত হওয়া আবশ্যক। অনুগ্রহ রক্ষা প্রাপ্ত কেবে নাই নাই, প্রভু নাই কি আমার সবু পাপ পাই ক্রুশরে মরি যাইছন্তি, তেবে এবে পাপ কলি মিশা চলব বলে ହେଇଥିବ କାହିଁକି? ସତ କଥା ଆକା ସେମିତି ତ ବାଇବଲରେ କାହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ ବୋଲେ ମରବା ଯାଏ ପାପ କଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସେମିତି କହୁନାହିଁ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପାପ କରିଛି ଅତୀତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛି ସବୁଦିନ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ସବୁଦିନ କ୍ଷମା ମାଗବା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଏଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟବା ଯାଏ। ଏଟା ଆମେ ପାପର ଜଗତରେ ଅଛୁ। ହଁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଭାରି ଆସିବ। ହଁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଆସିବ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ কোটাল তো ভারি আসবো, তার শাড়িকে দিকে লোভ করে দিয়ে হবো, তার গাড়িকে দিকে লোভ করে দিয়ে হবো, তাকে বিটা লোভ করে দিয়ে হবো। হাতে না নেই কটা পাপ আখির মধ্যে ହେଇପାରେ। କୋଉ କୋଉ ଦୁଇ ପଦ ଉଲ୍ଟା କହି ଦେଇ ହବ, ଭଲ କରିପାରିବେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରି ଦେଇ ହବ। ସେତିକି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ପଡୁନାହିଁ କଣ କରିବ? ରାତିରେ ବାସି ଭାତକୁ ତଳେ ପକାଇ ଉପରେ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ସର୍ଦି ଦେଇ ଦେଇ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କଣ ଭାଇ କହୁଛି? ସେ ପାପ ଆମେ କରି ଥିବୁ କଣ କରିହେବ? ମୋର ମା ହେଲେ ଗୁଲାବଜାମ, ମୋର ମା କୁ ବେଶୀ ଗୁଲାବଜାମ ପସନ୍ଦ। ମୋ ମା କୁ ନାଇକି ସେ ଦୋକାନର ସେ କଲା କଲା ଥିବ ସେଟା ଏକା ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗବ, କାରଣ ଦାମିକାଟା ମିଶା ଭଲଟା ମିଶା। କିନ୍ତୁ ଏ ସାତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ମୋ ଜିଲାପି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗବ। ରାସ୍ତା ଛାଡିଥିବେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବାଲା 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 4 ଟଙ୍କା ସେଟା ହବ ଡକରି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମା କୁ ନେଇକି ହାଟର ଜିଲାପି ବେଶୀ। ତ ଆମର ଭାବନାରେ କହିଲା ବେଳକୁ କୋଉ ଟିକେ ଟେଢା ମେଢା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇଟାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କ୍ଷମା ଆମେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବିଷୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ମୋର ମନେ ପଡେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି, ପ୍ରଭୁ ସେତେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ସେତେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଥରେ ଜଣକ ସହିତ ମୋର ମାଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କେତେ ଦିନରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ବି ମୋ ଦେଖିଲେ ଗାଡିଆ ଗାଡିଆ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ତା ଗାଡିଆ ଗାଡିଆ ଦେଖୁଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ତା ଗାଡିଆ ଗାଡିଆ ଦେଖୁଛି। ଦିନେ ବସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରାତି ବେଲେ 2ଟା ପୁରା ହେଇଥିବ, ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ପାଖାପାଖି ହବ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନୁ, ତାକୁ ଗାଡିଆ ଗାଡିଆ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ବି ସତ ମୋତେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ତୁଇ କାହିଁକି ଦେଖବୁ? ତୋର ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ କୋଉଠି ଯିବି? ମୁଇଁ ମୋବାଇଲ ବେଟଲି, ସେ ବି ଅନଲାଇନରେ ଥିଲା। ତାକୁ 2ଟା ନମସ୍କାର ପଠାଇ ଦେଲି। ନମସ୍କାର ପଠାଇ ଦେଇ ଚୁପ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କଲା। ସେ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ପଠାଇଲା।
ଅଧା କ୍ଷମା କଲା କି କିସକି ମାତ୍ର ସେ ମିଶା ପଠେଇଲା ସେ ଦିନରୁ ଆମର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ମୁଁ ଫୁଲା ଫୁଲିଆନି ନାଇଁ ଆରାମ କରବା ହୃଦୟ ନ ମିଶିଲେ ହାତ ହେଲେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବା ହାତ ମିଶି ମିଶି ହୃଦୟ ମିଶିଯିବ କି ନାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କୋୟର ଗ୍ରୁପରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ମାତ୍ର ତାର ପାଖେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ ହେଲା ଏଲୋ ସେ ମୋର ପାଖେ ଠିଆ ହେବନି ସେ ସିଆଡେ ଠିଆ ହେବ କୋୟର ଗ୍ରୁପ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ ଟେନସନ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କାରରେ ଯାଉଥିବ ଭାଇ ତା ସହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବି ପଛରେ ବସିବି ସିନା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ସେ ଚକା ପଟେ ପଛେ ବସିବି ବୋଲେରୋରେ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ବସିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ପାପ ହଉ ବଡ଼ ପାପ ହଉ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ଆହୁରି ପାପରେ ରହିବାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ କାଲିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେତିକି ଭିତରେ ସବୁ ଭିତର ମାର୍ଟ ଗଲ ସବୁ ବେଟି ଦେଇଥିବାର ଅଛି ହେଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଫୁଲାଫୁଲି ସବୁ ଯଦି ମିଶିବେ ନାହିଁ ଝିଅ ମାନେ ମତେ କହିବ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ବସବା ତାଙ୍କର ଚା ଖାଇବା ଆରେ କୋରାପୁଟ ଜଳଖିଆ ମଗାଇବା ତାପରେ କହିଦବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଫିଜ୍ 1000 ଟଙ୍କା ମିର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଲା 1500 ଟଙ୍କା ଆରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତିକି ଯିବୁ ସବୁ 500 2000 ଟଙ୍କା ରେଡି କର ନହେଲେ ମିସ୍ ବୋଲି କହିବ ନାଇଁ लो 2000 ନାଇଁ ମିଶି ଯିବ ମିଶି ଯାଉଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାहे କଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ ତ ଛୋଟ ପରିବାର କି ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଛୋଟ ପରିବାର ଏଠି ଆଡେ ମାଟ ଗଲେ ବାର ନାହିଁ ସରିଗଲା ଆମେ ସେଟା ସେ କପାକୁ ବି ସରିଗଲାଣି ସେଟା କଣ କହୁଥିଲା ଆଗ ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା लो ମତେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଦେବେ କି ସିଧା କହିବେ 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଯାଅ ବୁଝିଗଲ ତ 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଯିବେ ସେମାନେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡାକ ଡବା ମନ ଛାଡ଼ିଲେ ପରା ଅଛି କି କେମିତି ନାଇଁ ଏ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା ଏ 3 ଦିନ ଗୁଡାକ ଡବା କଣ করবো গাত কোট খলবো আর তপি দেবো ହେଲା উপরে মাটি পকাই দেই ফুল পকাই দেবো বলে কিটা তোকে মুই খবর দেবো সেটা কଣ କରିବ মা মানে ফিকিব নাই কଣ করবো হ্যাঁ এমতি খলবো টিকে গুড়াক ডাবাকু কেমতি ঠিয়া করবনি ঠিয়া হলে সে তেলুগু লোক করবে আমি খ্রিস্টান লোক আমি কଣ করবো এদিকে শুয়াই দেবো হ্যাঁ শুয়াই দেবো মাটি চাপাই দেবো আরে আজিটু তুই মোর পাই মরলু মুই তোর পাই মরলি তবে দেবো পানি অলপ পাকাই দেবো আর চাপটি মার দি করি ফুল টিকে এটা কিসটা মা নাইলো আজ গুড়াকু ডাবাকু খবর দিয়েছি 3 দিনের পর উঠাবো না আর তাকে 3 দিন পরে আরে উঠাইবে সমস্ত কহিবা পাইছে সমস্ত ভাই মানে আমার দাঁত সপাতিবার ଅଛି খ্রিস্টান দাঁত কো দেখি লোক জানবে এ খ্রিস্টান বলি করে সত্যি না আগে কেমতি থিলা এবে সেটা আরে তো চেষ্টা করিবা কাহিকি মু কହୁছি আমি অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পাইছু সে অনুগ্রহকে আমি নষ্ট হেবাকু দেবা নাই তো অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা প্রাপ্ত হইছু আর অনুগ্রহ কোন শিক্ষা দি আমকু তিতস তার 2 পর্ব 11-12 তিতস 2 তার 11 আর 12 হ্যাঁ কারণ সমস্ত মানবর পরিত্রাণ নিমন্তে ঈশ্বরଙ୍କ অনুগ্রহ প্রকাশিত হইଅছি কার পাই সমস্তଙ୍କର পরিত্রাণ পাই অনুগ্রহ প্রকাশিত হইଅছি পুনি ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି এই বর্তমান যুগরে সুবুদ্ধি ধার্মিক ভক্ত ভাବରେ জীবন যাপন করু তো অনুগ্রহ দ্বারা প্রথম বিষয় কোন আমি রক্ষা প্রাপ্ত হইছু আর দ্বিতীয় বিষয় কোন করে অনুগ্রহ আমানকু ধার্মিক জীবন কাটিবা পাই শিক্ষা দিয়ে অনুগ্রহ কোন করে দ্বিতীয় বিষয় আমানকু ধার্মিক জীবন কাটিবা পাই শিক্ষা দিয়ে কোন লেখা যাচ্ছে যেপরি অধর্ম ও সাংসারিক অভিলাষ পরিত্যাগ করে এই বর্তমান যুগের সুবুদ্ধি ধার্মিক ভক্ত ভাবে আমি জীবন যাপন এইটা অনুগ্রহ আমাকে শিখাউছি অনেক লোক ভাবুଛନ୍ତି মুই তো পরিত্রাণ পাইগলি মুই তো পাইগলি হো পাই তো গলিবে আরে এবে যেমতি হলে মিশা নাই অনুগ্রহ কোন করে আমি রক্ষা প্রাপ্ত হু তারপর আমাকে ধার্মিক জীবন কাটিবা পাই গোটে পরিবর্তিত জীবন কাটিবা পাই আমাকে
ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଅଟକି ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପଛକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଡଗୋଳ ଲାଗୁଥିବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ଡାକିଥିଲେ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲି, ପ୍ରଚାର କଲି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଛି, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଗେ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ଯିବେ, ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ବଢାବଢି କଲା ଡେରି ହବ, ଏ ପଇସା ପତ୍ର ଗଣିବେ, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ଯିବା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଇକରି ବାଟେ ମାଡଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ପରା ମୁଣ୍ଡ ଜୁଜାଇଛନ୍ତି, ବାଲ ବୁଲା ସବୁ ଜିକା ଟାଣା ହଉଛନ୍ତି। କେଟା ଭଉଣୀ ଆଟାଇ ଖୁଚିଛନ୍ତି ଶାଢୀ, କେଟା ଏ ବାଟେ କେଟା ସେ ବାଟେ, ଆଡେ କେଟା ଚାରିଆଡେ ଘେରି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଆସୁ ମାଡଗୋଳ ଏତେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆବେଟା ଜାନା ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆସିବାଟା। ହେଦେ 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 ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ, ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ ବୋଲାରୁ ମାଡଗୋଳ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରେସ୍ ତେଲଟା ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବାଲ ମନ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କ୍ରୁଜ ସିଂ ଭଳିଆ ଜିକାଟା ନାହିଁ କରି ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ତେଲଟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଓରେ ଜାତିଆ ମନେ କି ବୁରବୁଟି ରସଦ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେସବୁ ଛାଡି କରି ଆସିଥିଲୁ ପରା, ସତରା ନାହିଁ ଛାଡି କରି ଆସିଛୁ। ଆହୁରି ହେତୁ କରବାର ନାହିଁ, ସେଟା ପଛେ ଛାଡିଛୁ କି ନାହିଁ। ତ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି, ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ଆରି ପଛ ବାଟେ ଆରି ଆକୁ ଆଖା ଯିବାର ଅଛି, ହାତ ଦେଇ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଆରି, ତେଣୁ ପଛକୁ ଅନାଇବାନି। କଣ କରିବା, ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ 1 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଜଗତରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନର ଆଚରଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବେକ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦର୍ପର ବିଷୟ। କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ସରଳ ଭାବରେ। ଆଗେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନଥିଲା, ଆଗେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି, ସତରା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପର୍ବ କେତେବେଳେ ସରୁଥିଲା, ଡାବାର ମଦ ସରବାର ପରବ ଦେବେ ସରବାର, ତାଇଲେ ଦୁଇ ଠେଙ୍କା ପଡି ଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡି ଚପା ଚୁପି ମାଡଗୋଳି ଥାନା ବାଟ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଆସି କହିବ, ଏଇ ଆଜିଠୁ ପରବ ସରିଲା ବୋଲେ, ସେତେବେଳେ ପରବ ଡାବାର ମଦ ଯେବେ ସରୁଥିଲା, ପରବ ତେବେ ସରୁଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଦିନ ପଳେଇଲା। ଏବେ ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ବି ଘୁଷା କୁଡିଆ ଭଳିଆ, ଘର ଗନ୍ଧ ପୁରା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଥାଲି କିନା ଗନ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧ, ତାର ତକିଆ ମିଶା ଗନ୍ଧ, ପାଗର ବାଟା ମିଶା ଗନ୍ଧ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଉ ସରଳତାରେ ଆମେ ବଢିବା, ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ପବିତ୍ର ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି, ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ କେମିତି, କୁଲି କରିବା ଜାଗାରେ କେମିତି ଅଛୁ, ଭୂତି ଯିବା ଜାଗାରେ କେମିତି ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ କେମିତି ଅଛୁ, କାହା ସାମାନ ପଡି ଯାଇଥିବ କେମିତି। ଏବେ ମଝିରେ ବାହାରି ଥିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ବଡ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ସୁନା ଚୋରି ଦେଇଛି। ବଡ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଗାଦା ସୁନା ଚୋରି କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଗରିବ ଲୋକ ପଡିଥିବା ସୁନା ବେଟିକୁ ପୋଲିସକୁ ଆଣିକରି ଭାବି ଦେଖ। ସେ ପୂଜାରୀ ଯଦି ଟିକେ ଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଶିଖିଥାନ୍ତା ତାଠୁ, ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଚୋର ହେଇପାରିବା, ଚୋର ହେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ଥିଲେ କି କମ ପଇସା ଥିଲେ ମିଶା ଆମର ଖାଇବାର ଅଭାବ ହେବ, ଚଳିବା ଅଭାବ ହେବ ନା, ଆମକୁ ଅଭାବ ହେବ କି ମା ମାନେ ନାହିଁ, ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଗ ତ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଥିଲା, ଏ ପିଲାମାନେ ସେ ସାବୁନ ଜାଣି ମିଶା ନାହାନ୍ତି, କି ନାହିଁ। ସେ ଟିଲ ସାବୁନରେ ଲୁଗା ଧୋଇବାର, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାର, ତାହେଲେ ଗାଗର ମିଶା, ଆରି ବେଶୀ ତ ସେ ଯାଇକରି ଛାରରେ ଉକଳାଇବାର ମିଶା ବେଳେ ଦିନ ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଫା କେବେ ଲୁଗା, ସେଟା ବି ଥିଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଡେଇ କରି
ଆଣିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବିବାହ ଗଲେ କାହାର ଜୁତା ମାଗି ଯାଉଥିଲି ପିନ୍ଧି କରି, ହେଲେ ଦେଇ ଚାଲ ଛିଡାଇ ବୁଲ ନାନୀ, ଛିଡାଇ ବି ନାଇଁ ଲୋ, ଛିଡାଇ ବି ନାଇଁ ବୋଲି ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଏବେ ସେଟା ନାହିଁ, ଆମର ଜୁତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ, ସତକି ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଲ ପିନ୍ଧି ଢାଲ ଦେଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ପାଖେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୁତା ଅଛି, ତାର ହିସାବ ମିଶା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଢେର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଆଜି ସେ ଲୋବରା ଲୋବରି ହେବାର ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହାଟା ମିଳିଲେ ତାকে ଧରାଇ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବସବାସ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରିବ। ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ହଇରେ ବାବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ତ କରୁଛ ଯେ ଏ ଘରେ କଣ করবা আছে কেদি তুমি জানুছ? না আগে সে ঘরের নেম প্লেট কু দেখলে ମୁଁ জানিদেবি ঘরে কি কাম করবা আছে বলি করে। সে ডক্টর বলে লেখাইଥିବ, ইঞ্জিনিয়ার থিব, ধনী লোক থিব, সে প্ল্যান করবা যে ঘরে কি কাম করবি। সে কইতো আগে এটা নষ্ট হইছে, এটা নষ্ট সে নষ্ট বলে দিন যাক লামাইব আর 1000 কি 2000 ধরি করে আসবো। ହେଲା আর তাকে লোক ডাকি নেউଥିଲେ কোন পাই? সে কারেন্ট কু সেট করবা পাই। কারেন্ট বিল বেশি আসলে চিড়া পড়া করে জলে কম আসবো কি নাই সে কাম সে করুছিলা। দিনে ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲି, ତମେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଆସିଲେ କେମିତି କରିବ ବୋଲି। ଜଣେ କ୍ଷୀର ବିକୁଛନ୍ତି, ପାଣି କାପୁଛନ୍ତି, ଡାଲିରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଡାଲି ସାଇଜର ଗଡି ମନ ଥିବ, ଚାଉଳରେ ଚାଉଳ ସାଇଜର ଗଡି ମନେ ଥିବ। ମାନେ ଠକବାକୁ ଲୋକ ପୁରା ନମ୍ବର 1। ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ କିଣିଲି ନା ଏପଲ କି କମଳା କଣ ଗୋଟେ କିଣିଲି, ଗୋଟେ କେଜି କିଣିଲି ହେଲା। ମୁଁ ଭଲଟା ତାକୁ ଦେଲି, ସେ ତୁଳିଲା ଆରେ ଜରି କାଢବାର ବୋଲି ତଳେ ରଖିଲା। ତଳେ ରଖିକରି ତଳେ ଗୋଟେ କିଡ଼ାଟା ଥିଲା, ସେଟା ବେଟି କରି ଜରି ବାନ୍ଧ କରି ଘରେ ଆଣିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଧରଲେ, ତମକୁ ଦୁଶୁ ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିନ ଏମିତି କିଡ଼ାଟା ଆଣିଛ, ଅମକ ଆଣିଛ। ମୁଁ କହିଲି খারা খারা জীবি মুই ঘেনি আসলি, আইলা পরে ভিড়া শুনছি কাই দেখবা দেখলা আলগো সবু। মুই তো ভোলটা বাঁচলি, এ কিড়াটা কুটরাইলা। সে কোন করছে দোকান বালা তুললা বেলকু সে নিক্তি সত্য তলকু গলা আর জরিরে ঢাললা পরে করি মোর ভোলটা তলে রখি সে তলে অলরেডি একটা কিড়াটা আমার কেজি অধ কেজি 2 কেজি মানে রখিছে, সেটা ওর গাড়ি মতে দেই দেলা। বেশি দুঃখ লাগলা। তাকে কহিলি বাবুরে তুই মকে ঠকিছু, তোর দোকান কো দিন ঢাপিয়ে যাব বললি। মনে মনে কইদিলি স্যার মাঠে আরি। এবার তো হুড়া শুনছি সব সুজা পাচ্ছি নাই, কইবার নতিলা কইদিলি ওই মনে মনে কহিলি তোর দোকান কর দিনে ঢাপিয়ে যাব। এবার তোর দোকান আর নাইনি। প্রিয় ভাই ভনী মানে আমকু কোন দরকার? আমকু বন্দর পানি দরকার নাই, ঝর্ণা পানি দরকার। সত্যি আমকু রেখা সাঙ্গে রুড়াইবার আবশ্যক। আমকু প্রভু যথেষ্ট যথেষ্ট, আমকু প্রভু অভাব করবে নাই। তো এবে কোন করবার আছে? আমার পরিবর্তন জীবনকু লোক দেখবার আছে, আমার জীবনের প্রভু লোক মানে দেখবার আছে। তো আমি কোন করিবা? আগকু আউরি পাপরে রহিবা নাই। মস্ত খোলন্ত রোমিও তার 6 পর্ব তার 1-2 পদ। রোমিও 6 তার 1 ଆଉ 2। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ତେବେ ଆମେମାନେ କଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ବୋଲି କି ପାପରେ ରହିଥିବା ତାହା କେବେ ନ ହେଉ, ତାହା କେବେ ନ ହଉ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ପାପ ପ୍ରତି କଣ? ମୃତ ମୃତ। ପାପ ପ୍ରତି କଣ? ମୃତ। ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛୁ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇନୁ। ପାପ ପ୍ରତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇନୁ, ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ପାପ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛୁ। ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ଯୋଉ ପାପ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ପାପରେ ବି କେମିତି କରିପାରିବି? ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ପାପରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପାପ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ତାର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୂଷାକୁ ଧରିବି ଜାଲ ସେ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି।
से मूसा कौन करछि किदरी बुलुछि से भितरे शुणंतु एबाटे देखो से मूसा किदरी बुलुछि से भितरे रंगटा अछि बटम गोटे ताको छुई देले ताको हाय लागुछि किदरी बुलुछि ताके छुई देले ताको हाय तो किदरी बुलुछि ताको छुई देले ताको भल लागुछि आ टिके देखि दोछि आ दबड़ी बुलछि आ टिके छुई दोछि तापरे तो खादी पिदी नहीं बेकार ए मूसा एंती होछि देखवा बोल ताको खाइबाटा अन भितर देले से खाइबाटा देलारो मूसा से खाऊ नहीं खाली किदरी बुलछि ताको देखि छुई दोछि ताको भल लागि जाउछि बोलतो होछि ताको छुई देले हाय हाय लागुछि बढ़िया लागुछि पर कहले कि धंदा आकु ए मूसा खाली किदरी बुलछि ताको छी को श्रद्धा ही दोछि ए खाइबा को देले मूसा खाऊ नहीं तब देले ठीक अछि खाऊ तो नहीं आरे गोटे मूसा को छाड़ी दबा एला मूसा और मूसी को छाड़ देले हेला हेले वैलेंटाइन डे आस्ति कि नहीं हेले कोन से दुइरा मूसी प्रेम रे लथिबे काई कि श्रद्धा रे लथिबे काई बोले गोटे कोन कर देले मूसी को छाड़ देले से मूसी को छाड़लानो ताके हेरी विसा देखु नहीं से ताको अना भी नहीं खाली किदरी बोलुछि ताको के से रेड बटन को छुई दोछि खाइला नहीं किदरी बोलुछि से मूसा संग मिसला नहीं लास्ट को एक मूसा मरी गला से न खाली कौन केते दिन बचबारी से अवस्था हमर हेछि मोबाइल हाथ हाथे गोटे मोबाइल मिलिछि किदरी बोलुछु टिके आसी करे छी दोछु अरे किदरी बोलुछु आसी करे टिके छी दोछु अरे कोन के टिके छी दोछु अरे आसी करे टिके खाइबार नहीं काको कोता हबार नहीं काको मिसबार नहीं खाली किदरी से रेड बटन गुटिके छी दोछु देखो तो पिलान को खाइबा को देले मिसा नहीं हाँ नहीं मझे गोटे भौणी मत कहूला भाईना और बाबू को आखि पड़ी कहीं साई कहीं खाऊ नहीं किसे लालो नाई भाईना खाइबा खराब देखे हेरी देखु नहीं टिके प्रार्थना टिके करि दियो प्रार्थना करि दियो से जाउथली मोबाइल धरिथिली मोबाइल लगाइली मोटू पतलू कली पिला को धराई देली से श्रद्धा हो गला मुई कहली एबे खुआ बोलली एबे खुआ बोलली से गोट कोपा भात खाई देला से गोटे कोपा खाई देला मुई कहली तोर पिला को आकी पड़ी नहीं तोर पिला को मोबाइल पड़ी छी जते तोर पिला को मोबाइल देबो ए जी मतलब सदरा नहीं हमर बुढ़ी मामन को देखो पिला मन टीवी आनछ ना बट्टा टीवी काले नहीं जुगे नहीं केंता कथा हला बड़ टीवी आनछती बुढ़ी मन से धरी कर पुरांत से टीवी देखले भी कोन बस खाइबे से सामने बस आका खाइबे टीवी देखि देखि खाइबे सैला भौणी वाले आंध्रा को देखि दो सेडू अरे इतिहास कौन गाउथिबे तुम बिना बंची न पारे जिसु पुनी प्रभु को तो लाज लागो नहीं एच कथा कहछ आसी रीति तू तो टीवी बिना बंची पारुनु मोबाइल बिना नहीं आमे परिवर्तन हेइछु बोली लोक केंती जानबे केन जानबे भौणी माने कोन करछो घरे के नहीं अलग टीवी पाकाय देखबी जदि घरे के नहीं गोटे बड़ काम करबे बाइबल पढ़ी प्रार्थना कर ताटो भल समय आपन मिलबो नहीं कोन कहछ घरे के नहीं लुगा अलप काची देबी नहीं घरे नथिला बेले लुगा काचबो नहीं घरे सब लोग थिला बेले काचबो तबे के पानी आनि देबो के खोलनी आनि देबो के सुकाई देबो के बेटी देबो एकला काई सब काम करबो स्वामी काई के अचंती एबो पानी अलप धरि दियो एटा अलप चिबड़ी दियो एटा अलप सुकाई दियो हबो कि नहीं मरते कहीं काम करबो के नथिला बेले एबे स्वामी काम पळेले पिला स्कूल पळेले छात्री झियो पळैछन्ती तमे कोन करबो के नाही हाय बोली सोइबी हाय बोली सोइबाटा नाही कोन करबो अछि हाय बोली प्रार्थना करबो अछि के डिस्टा कांदी कांदी प्रार्थना करबो खाइ के कांदो चिलो बोली 50 लोक अछन्ती कि नाही तरे गोटे भौणी तार स्वामी बेसी धनीटा कॉन्ट्रैक्टर से पूरा धनी सोना बना ओलाई दिछि आखो पासडी गदा गाड़ी चेक बोलुछि ए भौणी दिन राति रे बसी कांदु छन्ती प्रभु मोर स्वामी को धेरो राजा मोर स्वामी को धेरो प्रभु मोर स्वामी को धरो प्रभु प्रभु ताको धरो राजा से आकी गला से कोची कि सालो लगाई छु घंटा ला धेरो मैं केने मालौची मका धेरो से सब को नहीं ये मद दुकान को जाउछि प्रभु ताको धरो ए जुआ खेलबा जाउछि प्रभु ताके धेरो अरे स्त्री तो दारू स्त्री बाग जाउछि प्रभु ताके
ଧେର ସାଙ୍ଗମାନ ସାଙ୍ଗ ମତ ଧେର ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଧର ପ୍ରଭୁ ଧର ସେ ସବୁ ନ କହି ଖାଲି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଧର ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଧର ପ୍ରଭୁ ଧର ପ୍ରଭୁ ଆରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ସେ ଏଲୋ किस पे कांदुच राति 2टा बेले तो लुगापटा उना कली खाइबा को उना कली सुना तो किसटा उना कली कांदुच और धेरो प्रभु नहीं आपन को प्रार्थना आपन को घर को परिवर्तन करबो से प्रार्थना न करी जदी थिबो बोले धेरो प्रभु नाही से तो छाड़ा हिची पर अलगा कथा देखबो अनेक कोन कहउछन गोडानी करी से मिसा थिबो तुई मिसा थिबु बोली कहबे जदी प्रार्थना करबो 50 करी आज्ञा अरे प्रार्थना करो आज्ञा से तो प्रार्थना करला किस्ता होता से तो से काले मग दिन भारी आछी प्रार्थना कर कोन करियो प्रार्थना कोला वाले प्रार्थना से आपन आगे करबा सब को जाना हमर जियो मन को बुरबुडी जाना कि नहीं जाना आकिलिमी करी से बिले पर खिर पीबार नहीं सब जानी जानी मिसा न जाला पर के कहले के देखला कोटी देखला फुटला आखि लगे के देखला आखि का फुटा फुटी करो नहीं तुम नीचे देखो तुम्हें जानी नांती की जानी छंती अब तो सभी मत भी आस्तुबो गाड़ी कंटेंट करी कौन बोल कबे एलो ना ना पी लो काई की पी नांती हां कामरे हल्ला ही करी से हां गाड़ी रे चले मारू नांती बारे बा कौन हाने स्वामी ढुलते मत पीबो से बांती करो बोली बाल्टी को ढक दी तो खोट पके प्रार्थना करबार अछि म आपन मन कहिबा पई चाहे प्रभु हमन को काहे कि हमें अनुग्रह रे परिचय पाइछु एबे अनुग्रह हमको धार्मिकता रखो काहे कि अनुग्रह हमको पाप करबा पई लाइसेंस दिए नहीं लाइसेंस नहीं प्रभु मरी जाइछन्ति क्रूस रे तो पाप करूथिबी आसी करी झुलिलो मो पाई मध्य हमको देखिछो तर माने कोन प्रभु तमे क्रूस रे संते झुली थो राजा मुई तियंती झुलुथिबी मां मन प्रार्थना कोनटा प्रभु तुझे देखना मैं चा प्रभु कबे टीवी तो देखु चल मोकर देखु त गेस्टा नहीं जो माने प्रभु को देखवा पाई चाहउछंती टीवी कम देखंतु टीवी रे बानिया लोक आसबे तांको देखले फेमरी ही जीवो पथभ्रष्ट हेबार संभावना बेसी अछि आशीर्वाद नहीं टीवी मु सब बेले कहे से कालिया मा टीवी शैतान ज्येष्ठ पुत्र अरे बुटी खागर तार नाती रखेटा नाती केडा शैतान नाती से कालिया मुआ टीवी शैतान ज्येष्ठ पुत्र बड़ पुओ से एटा आइस आसबो नै क्वेश्चन ले भी म कहि दिता होची कोन हटे तेनु सावधान थि बेटा कोन आसु नै ये जने जथेष्ट नरक नेबा पे सतना नै नरक नेबा पे भौनी मन कोन करता छथि आटाई खुची थाउछन देखछो एटा बंदूक एटा नहीं बंदूक की कैसे लाची दी बोलला बोलिया कौन रोकी दो कोता वो छिड़ी गला कोता पेटे खुची करी थोड़े हमर भाउज हेबे से पेटे खुचिया का बोलु छथि थोड़े जी तो देखली म कहली भाउज ए नली कुकीज बनी पेट जाकी चोटा काको लाचो के केते लालु से दिन वाली रोको नहीं से बाड़ी जानी छथि ना नहीं आ द्वारा केते प्रॉब्लम हुए अपन जोठी रखबे से जगह प्रॉब्लम ही यदि अपन डाउट लागुची ओटे घास ऊपर रखि दियो से घास गुला सुखी जीवो देखो एटू जो वाइब्रेशन बाहरची जो रे